ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، وطن عزیز کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور عالم اسلام کے اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ صدر آصف علی زرداری نے عید الفطر کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی۔ صدر مملکت کی ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا۔ آصف علی زرداری لوگوں سے فردن فردن عید ملے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز ماڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کی۔ وزیراعظم کی ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا۔ پوری قوم آج عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر محروم طبقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں، وطن کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا عہد کریں۔ کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ شہباز شریف کی لاہور میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی اہل وطن کو عید الفطر کی مبارکباد۔ سپاہی کے لیے عید کی اصل خوشی قوم کی حفاظت میں مضمر ہے۔ قومی ہیروز کے حوصلے مسلح افواج اور پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے جانیں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ISPR۔ ملکی معیشت مثبت جانب گامزن ہو رہی ہے۔ قرضہ نہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج بلندی کے ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ ٹیکس سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ نجکاری کی جانب خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حلقے کے عوام کے روزمرہ کے معاملات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے سفارتکاروں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے نماز عید ادا کی۔ امہ کے اتحاد اور یکجہتی اور دونوں جہاں کی سرخ روئی کے لیے احکامات خداوندی کی بجاوری اور تعلیمات مصطفیٰ کی پیروی بنیادی شرط ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد العیسیٰ کا فیصل مسجد میں نماز عید کے اجتماع سے خطاب۔ لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور اعلیٰ حکام سمیت ہزاروں افراد نے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد کی امامت میں نماز عید ادا کی۔ گورنر سندھ کامران جسوری نے نماز عید گلشن جناح پولو گراؤنڈ کراچی میں، گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے کوئٹہ میں، جبکہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بیکٹ ڈیرہ بگٹی میں نماز عید ادا کی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نماز عید گورنر ہاؤس پشاور میں، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنگا پور نے نماز عید آبائی ضلع DI خان میں ادا کی۔ ملک کے دفاع اور معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مشکل حالات میں مجھے بہت بڑی ذمہ داری ملی، کوشش ہوگی تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلوں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ملت اسلامیہ اور اہل پاکستان کو عید الفطر کی مبارکباد۔ دعا ہے کہ آج کا دن اور ہر دن وطن عزیز کے ہر فرد کے لیے خوشیوں کے پیغام لائے۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے یوم تشکر بھی ہے۔ اس موقع پر نادار لوگوں کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا سنت نبوی ہے۔ شہداء کے اہل خانہ کو ہرگز نہ بھولیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ریاستوں، یورپ اور امریکہ میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ حرم اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، لاکھوں اہل ایمان کی شرکت۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। गजा और दुनिया के दीगर मकामात पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर दिल अफसुर्दा है। अफसोस है कि लड़ाई और भूख की वजह से गजा के मुसलमान सही तौर पर ईद नहीं मना सकेंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पैगाम। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में ईद उल फितर नमाज की अदायगी। सेहूनी रियासत की जानिब से सख्त पाबंदियाँ आयद। 60 साल से ज़्यादा उम्र के मुसलमानों को नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त। सिर्फ मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस के मकीनों को नमाज पढ़ने दी गई। गजा के मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। नसीरियत पे नागुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज की फायरिंग। 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। देर उल बला और रफ़ा पर भी काबिज़ फौज की बमबारी। शहादतों की इत्तला फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम रंगारंग ईद मेले का एहतमाम। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मेले में पाकिस्तानी खाने और मलबूसात शायकीन की दिलचस्पी का मरकज़ रहे। ईद उल फितर के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में शोहदा के खानदानों के लिए बड़े खाने का एहतमाम। तमाम सीनियर अफसरान ने शोहदा के अहलिहाना के साथ ईद मनाई। मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शोहदा के बच्चों को तहाल भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान असलाफ की काविशों का तर्जुमान। बेशुमार कुर्बानियों के बाद नसीब हुआ। हमारा मुल्क आज भी दुश्मनों के दिलों पर धाक बिठा रहा है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। दिफाए वतन पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान और पाक फौज का रिश्ता अटूट अंग की मानिंद है। वतन की मोहब्बत और पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तू सलामत रहे ए निगारे वतन के उन्वान से तराना रिलीज हुआ। कौमी मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ईद की भरपूर खुशियां मनाएं। ईद की खुशियों में ज़रूरतमंदों को भी शामिल करें। ईद के पुरमसरत मौके पर खिलाड़ियों के पैगाम। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक और इस ईद को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। इस ईद के दिन पे अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशियाँ लाजमी शेयर कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस छोटी ईद को, मीठी ईद को खुशियों से मनाएं। मेरी तरफ से और पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ से आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से और पाकिस्तान की टीम की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक हो। इस ईद में अपनों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ और मैं हूं सोनिया अदनान। मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। उलमाए कराम ने ईद उल फितर की फजीलत और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। वतन अज़ीज़ की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकज़ी इज्तिमा फैसल मस्जिद में मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईद मुआशरे में माशी तौर पर कमज़ोर बहन भाइयों को उनकी खुशियाँ दुबाला करने में मदद देने का नाम है। कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान का पूरा महीना सब्र और इस्तेकामत का मुज़ाहरा करते हुए बेशुमार बरकतें और रहमतें समेटने के बाद ईद उल अज़हा का मोमिनीन के लिए तोहफ़ा है। उन्होंने कहा कि ईद पर मिट्टी के उन बेटों को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद के दिन अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान का पूरा महीना सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए बेशुमार बरकतें और रहमतें समेटने के बाद ईद-उल-अज़हा का मोमिनीन के लिए तोहफ़ा है। उन्होंने कहा कि ईद पर मिट्टी के उन बेटों को भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की अमन सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं किया और अपने उन बहादुर सपूतों को भी सलाम पेश करते हैं जो हर किस्म की जोग्राफियाई और मौसमी हालात की परवाह किए बगैर खुशी के इस मौके पर अपने प्यारों से दूर सरहदों की हिफाजत, मुल्क की अमन अमान और दुनिया भर में अमन मिशंस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वतन के ये बहादुर बेटे और उनके अहले खाना के लिए मुझ समेत पूरी कौम के एहतराम और अकीदत के जज्बात हैं। वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि गासिब कुव्वतों के हाथों जुल्म और जबर का शिकार अपने निहत्ते फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए। सदर मुमलिकत का ईद उल फितर के मौके पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ईद उल फितर खुशियां बांटने और मुआशरे के महरूम तबकात के लिए इसार और कुर्बानी का दिन है। ये दिन हमें बहसियत कौम रुकावटों को दूर करने, ज़रूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने और सबके लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए काम करने का पैगाम देता है। हम सबको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में उख़ुवत, रवादारी, समाजी और माशी इंसाफ और बाहमी इत्तेहाद और यकजहती से सरशार होकर एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने की कोशिश करनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौके पर मैं पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ कि ये मुबारक दिन हमारे लिए ढेरों बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ यकजहती का इजहार करती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। उन्होंने मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत इस मौके पर मस्जिद में मौजूद लोगों से ईद मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज लाहौर में अदा की। उन्होंने मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की। नमाज ईद के बाद उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद मनाते हुए कौम को उन भाइयों और बहनों को याद रखना चाहिए जिन्हें मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कौम से कहा कि वो पाकिस्तान को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के विजन के मुताबिक इस्लामी फलाही रियासत बनाने का अहद करें। ईद उल फितर के मौके पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अहले वतन को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक सिपाही के लिए ईद की असल खुशी फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देने, कौम की हिफाजत में मुज़म्मिर है। अल्लाह ताला वतन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, अमन और खुशहाली लाए। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का इआदा किया कि कौमी हीरोज़ के हौसले मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम के लिए मशअले राह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। वज़ीर दाखिला ने नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद गले मिलने, दुआएं देने और खुशियां बांटने का त्यौहार है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सबके साथ खुशियां, मोहब्बतें और मुस्कुराहटें बांटने वाले इस दिन मुल्क और कौम को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करके अवाम की ज़िंदगी में खुशियां दुबाला करने के लिए पुरज़्म है। मज़ीद तफसील जानिए चौधरी मज़हर से। खुशियों का त्यौहार जो भी हो वो जिंदगी के लिए कुव्वत मुतहरका होते हैं। ईद उल फितर भी ऐसा ही खुशियों भरा मौका है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि ईद की बाबरकत सातों का असल मकसद यही है कि सियासत से हटकर मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली के कौमी जज्बे और खैर खाही के वलवले के साथ एक दूसरे को गले लगाया जाए। ये कोशिश भी कर सकते हैं कि जो आपसे रूठा हुआ है, चाहे आपके रिश्तेदारों में है, चाहे हमारे ये कोलीग जो है अपोजिशन में जो बैठे हैं, सॉर्ट आउट करने का यही दिन है। ईद का त्यौहार तो ये खुशी का त्यौहार है। इख्तलाफात हैं उन्हें भुलाकर
आगे की तरफ बढ़ें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। ईद छोटी हो या बड़ी, हर एक की अपनी अहमियत, रवायात, सजदज और शान है। ईद का दिन जहाँ प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का दिन है, वहाँ नफरतों और नाराजगियाँ मिटाने का भी मौका होता है। सबको ईद मुबारक। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेरे उन प्यारे लोगों को ईद मुबारक। गिले शिकवे दूर करें, एक दूसरे को गले लगाएं और यही ईद है। इन तमाम चीज़ों को भूल के हमें ईद भी मनानी चाहिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अच्छी लेजिस्लेशन लेकर आएँ, अच्छे इक़दाम उठाएँ ताकि लोगों ने जिन्होंने हमें वोट दे के यहाँ पर भेजा है उनके मसाइल हल हों और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो। खुशियाँ तो जिंदगी की राहों में मुसर्रतों के चिराग की मानंद होती हैं। ईद पर उनकी रोशनी दूसरों की राहों में भी बिखेर दी जाए तो इनमें कमी नहीं होगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने नमाज ईद गुलशन जिना पोलो ग्राउंड कराची में, गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने कोयटा में, जबकि वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बेकर डेरा बुगटी नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने नमाज ईद गवर्नर हाउस पेशावर में, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद आबाई जिला DI खान में अदा की। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और आला हुक्काम समेत हज़ारों अफराद ने रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की इमामत में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मिल्लत इस्लामिया और अहले पाकिस्तान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि ईद का दिन और हर दिन वतन अजीज़ के हर फर्द के लिए खुशी का पैगाम लाए। दुआ है कि अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल ना आए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ईद के रोज़ मोहब्बत और भाईचारे का फ़रोग़ तशक्कुर का तकाज़ा है। ईद के मौके पर नादार लोगों को भी खुशियों में शरीक करना सुन्नत नबवी है। मरियम नवाज ने कहा कि अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोगों को जान कर मदद करना मुस्तहसन अमल है। छोटी और घरेलू मुलाज़िमीन को शरीक करने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना को ईद के रोज़ खुसूसन याद रखना चाहिए। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और सूबे भर के तमाम अजला में भी ईद उल फितर निहायत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहाँ पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नमाज ईद अदा की। आला सिविल हुक्काम और आवाम की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। गवर्नर पंजाब लोगों से ईद मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। लाहौर शहर में दाता दरबार मस्जिद, मस्जिद शुहदा, जामतुल मुंतज़िर समेत सैकड़ों मकामात पर ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। शहरियों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। मुल्क के दीगर सूबों की तरह सिंध में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और जोश व खरोश से मनाई जा रही है। सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात हुए। इन इज्तिमात में मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई। कराची में निश्तर पार्क और शाह खुरासन समेत मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात हुए। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने पोलो ग्राउंड में ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी उनके हमरा थे। नमाज के बाद गवर्नर सिंध लोगों से ईद मिले। बलूचिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत जोश जज्बे और खुशी के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर की तरह नमाज ईद की अदायगी के लिए इज्तिमात हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। दारुल हुकूमत कोयटा के 300 मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। माह रहमत की बरकतों के शुक्राने में सूबे भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। तोगी रोड और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोयटा में शहर के बड़े इज्तिमा हुए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नमाज ईद आबाई इलाके बेकड़ डेरा बुगटी में अदा की। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नमाज ईद गवर्नर हाउस कोयटा के सब्ज़ेज़ार में अदा की। अल्लाहु अकबर। खतीब हजरात का नमाज ईद के इज्तिमात से कहना था, ईद फितर रोजे ताक़रातों में शब-बेदारी, नुज़ूल कुरान, लैलतुल क़द्र और खुदा की तरफ से रोजेदारों को रहमत, बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी की खुशी में अता की गई। झालवान, सारवान, मकरान, रख्शान, नसीराबाद, सिबी, योब और कोयटा डिवीजन के देही और शहरी इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। वज़ीर दाखिला ने नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईद उल फितर का पैगाम एहसास है, ज़रूरतमंदों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। उन्होंने कहा कि आज मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आलम को ये मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्की मईशत मुस्बत जानिब गामज़न है, स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। टैक्स सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, निजकारी की जानिब खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपने खर्चात कम करने के लिए कोशिश है, हल्के के अवाम के रोज़मर्रा के मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पार्टी ने इज़्ज़त दी है, तमाम कारकुनों ने मिलकर हल्के के मसाइल को हल करना है। आज़ाद कश्मीर में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद की मरकज़ी ईदगाह में नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जहाँ सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। ईद के खिताबात में उलमा किराम ने फ़लसफ़ा ईद उल फितर पर रोशनी डाली और फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। फ़लस्तीन के निहत्ती और मसलूम अवाम ने इज़हार यकजहती के लिए परचम भी लहराए। गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। गिलगित और बल्तिस्तान डिवीज़न में मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात हुए। गिलगित, चिलास, गजर समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद के बड़े इज्तिमात हुए। बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला स्कर्दू, कांचे, शिगर और खरमंग में स्कर्दू और में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात इमामिया ईदगाह, ईदगाह अहले सुन्नत, जामे मस्जिद अल हदीस और खानकाह मौला नूरा बख्शिया स्कर्दू में हुए, जहां बड़ी तादाद में फरजान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। जुड़वा शहरों में भी ईद उल फितर की नमाज के बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी शख्सियात, गैर मुल्की सफीरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मस्जिद का अंदरूनी हॉल बैरूनी अहाते भर जाने के बावजूद लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। ईद की नमाज मुकर्रर वक्त 8 बजे अदा की गई, जिसके बाद राबिता आलमा इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने ईद का खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि उम्मत की कामयाबी के राज इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद और मोहब्बत की बुनियाद अपने घरों से कीजिए। ईद के मौके पर अपने प्यारों से मिलने कब्रिस्तान जाने की रवायत को बरकरार रखते हुए आज सुबह इस्लामाबाद की कब्रिस्तानों में अपने प्यारों से ईद मिलने आने वाले शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिली। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल शेख। ईद के मौके पर कब्रिस्तान जाना गोया हमारी रवायात का एक हिस्सा बन चुका है। ईद की नमाज पढ़ते ही शहरियों की एक बड़ी तादाद अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर ख्वातिया ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख करती है। इस्लामाबाद के एच कब्रिस्तान में भी आज ईद के दिन लोग एक बड़ी तादाद में फातिह ख्वानी के लिए आए, जिनका कहना था कि जिंदगी के सफर में बिछड़ जाने वाले प्यारे ईद के दिन बहुत याद आते हैं। तो आपको पता है ईद के खुशी के मौके होते हैं और अपने की याद बड़ी आती है। तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो पहला काम है वो यही है कि वालिद साहब की कब्र पे हाज़िरी देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, बाकी मरहूमिन के लिए दुआ करते हैं। अपनी दादी अम्मी और दादा अबू से मिलने के लिए आए हैं। उनकी याद आती है, उनको याद आती है। आज सुबह बहुत याद आए हैं मेरे पेरेंट्स, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे भाई भी इधर एक दफन है। ये हमारी वालदा की कब्र है, ये हमसे बिछड़े काफ़ी अर्सा हो गया। हम इसी ईद की खुशी के लिए इनके पास आते हैं। ईद के मौके पर कब्रिस्तान आना, कब्रों की सफाई करना और इन पर फूल डालना हमारी इस रवायत का अक्कास है कि हम बिछड़ जाने वालों को हमेशा अपने दिल में महफूज रखते हैं। ईद के मौके पर कब्रिस्तान आना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी ईद कभी हम हुआ करते थे। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी रियासतों, यूरोप, अमेरिका में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। हरम काबा और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों अहले ईमान की शिरकत।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ غزہ اور دنیا کے دیگر مقامات پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر دل افسردہ ہے۔ افسوس ہے کہ لڑائی اور بھوک کی وجہ سے غزہ کے مسلمان صحیح طور پر عید نہیں منا رہے۔ صہیونی ریاست کی جانب سے سخت پابندیوں کے دوران فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ صرف 60 سال سے زائد عمر کے بزرگ مسلمانوں کو ہی مسجد الاقصی میں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی۔ اسرائیل نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے رہائشیوں کو ہی نماز عید کی اجازت دی۔ صہیونی فوج کی طرف سے غزہ کی مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ نصیرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں 14 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہید ہونے والوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ دیر البلا اور رفح پر بھی اسرائیلی فورسز کی بمباری شہادتوں کے اطلاعات ہیں۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب مظلوم فلسطینی دیگر عالم اسلام کی طرح عید الفطر منا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی میں 153 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 33,360 ہو گئی ہے، جبکہ 75,933 زخمی ہوئے۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے اقدامات خصوصاً غزہ میں گاڑیوں اور امدادی کارکنوں پر حملوں کو ایک سنگین غلطی قرار دیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کو جنگ بندی کے علاوہ آئندہ 6 سے 8 ہفتوں کے لیے غزہ میں خوراک اور ادویات کی رسائی کی اجازت دینی چاہیے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ نے نیشنل یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینبرا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صدر بشار الاسد سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلر خدمات کے لیے نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فضائیہ نے اس قونصل خانے کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 2 سینئر ایرانی کمانڈر بھی مارے گئے تھے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی اور صدر ولادیمیر پوٹن کا پیغام پہنچایا، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین روس کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور قریبی روابط کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی مضبوط قیادت میں چین نے بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں اور مشترکہ ترقی کے لیے دوسرے ملکوں کو بھی مواقع فراہم کیے ہیں۔ چین اور روس کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تصویراتی شراکت داری کو وسعت دی جائے گی۔ وزیر خارجہ وانگ جی اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف نے یوریشیائی خطے میں سلامتی پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام رنگا رنگ عید میلے کا اہتمام کیا گیا۔ آج بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے نے عید الفطر کے پرمسرت موقع کو منانے کے لیے ایک شاندار تقریب میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی سمیت پاکستانی خاندانوں، بچوں، طلباء اور سفارت خانے کے حکام اور چینی دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام عید میلہ خوشی، یکجہتی اور برادری کے جذبے کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس نے حاضرین کو اکٹھے ہونے اور پاکستانی خصوصیات کے ساتھ عید منانے کا ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کیا۔ تقریب میں روایتی پاکستانی کھانے، میٹھے اور بچوں کے لیے مختلف سرگرمیاں شامل تھیں۔ جاپان کے سفیر اور سفارت خانے کے عملے نے عید الفطر کے موقع پر مبارکباد کا خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔ عید الفطر مبارک۔ عید کا چاند تم نے دیکھ لیا، چاند کی عید ہو گئی ہوگی۔ نیا کپڑے پہن کے، میٹھی میٹھی سوئیاں کھا کے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ عید منائیں۔ ہماری طرف سے دعائیں اور پیار قبول کریں۔ جاپان پاکستان دوستے زندہ باد۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کی معاشی حالت کو بدلیں گے۔ ملک کی دفاع اور معاشی سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مجھے مشکل حالات میں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھا جائے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی ضمنی الیکشن لڑے ہیں, ہم اب بھی لڑیں گے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے دربار موسیٰ پاک شہید میں نماز عید ادا کی. اس موقع پر پاکستان کی خوشحالی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعا کی گئی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گڑی خدا بخش بھٹو میں نماز عید ادا کی. بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ سید کامل شاہ, آغا سراج درانی, سہیل انور سیال اور دیگر نے نماز عید ادا کی. نماز کی ادائیگی کے بعد عالم اسلام کی سربلندی, ملک کی ترقی و خوشحالی سمیت معیشت کی بحالی کے لیے دعا کی گئی. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے نماز عید تحصیل مریدکے میں اپنے آبائی گاؤں میں ادا کی. نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے. گروہی اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک قوم بننا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کا دل فلسطین کی صورتحال پر رنجیدہ ہے. پاکستان ہمیشہ اپنے فلسطینی عوام کے ساتھ ہے. اقوام عالم فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر سخت اقدام اٹھائے. ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی عید الفطر مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. شہر کی مساجد, عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں عید کے اجتماعات منعقد ہوئے. مرکزی اجتماع سنی رضوی مسجد جھنگ بازار میں منعقد ہوا. عید کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ اسلام بھائی چارے, اخوت اور یگانگت کا درس دیتا ہے اور ہمیں اس موقع پر اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کا عہد کرنا چاہیے. عید ہمیں غریب اور کم آمدن والے طبقے کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کا درس دیتی ہے. عید کے اجتماعات میں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں. نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی. خوشی کے تہواروں پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر عید منائیں, لیکن سیکیورٹی اہلکار دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشی قربان کر کے عید کے موقع پر بھی سڑکوں پر اور عبادت گاہوں کے باہر ڈیوٹی انجام دینے میں مصروف نظر آتے ہیں. بالکل, اس بارے میں دیکھتے ہیں مریم ملک کی یہ رپورٹ. عید کا تہوار جہاں قربانی اور اثار کا سبق دیتا ہے, وہیں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ خوشی کے ان لمحات کو گزارے, لیکن پولیس کے اہلکار آج بھی اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف ہیں. عید کے روز ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں. عید کے موقع پر پولیس اہلکاروں کا اپنے بچوں سے دور رہ کر ڈیوٹی دینا اپنے فرض سے محبت کی نشانی ہے. ڈیوٹی جو کر رہے ہیں عید کے بارے میں سب تو مشکل ڈیوٹی ہے, اسی لیے کہ دیکھ بھال زیادہ کرنی ہوتی ہے. آدمی لوگ زیادہ ہمارے ساتھی چھٹی گئے ہوتے ہیں تو تھوڑا محسوس ہوتا ہے بچوں کے بغیر ذرا ڈیوٹی بھی کرنی تھوڑا مشکل ہے. ڈیوٹی کو فرض سمجھتے ہیں اور یہ عبادت ہے, یہ بھی ڈیوٹی کرنا, تو ہم اگلی دفعہ ہم کر لیں گے. اس طرح کمپرومائز کر کے چلنا پڑتا ہے. شہر کی مختلف سڑکیں ہوں یا مذہبی عبادت گاہیں, خوشی کے تہواروں کے موقع پر سیکیورٹی اہلکار اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کی بجائے سڑکوں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں کا یہ اقدام یقیناً مثالی اور قابل ستائش ہے. معاشرے کا ہر فرد اگر اسی طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو یقیناً بہت سے مسائل سے نجات مل سکتی ہے. اہلکار اس جذبے سے سرشار ہیں کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہی اصل بہادری ہے. مریم ملک, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. عید الفطر کے موقع پر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پولیس کا پولیس ہیڈ لائنز کوارٹرز میں شہداء کے خاندانوں کے لیے بڑے کھانے کا اہتمام کیا گیا. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز میں نماز عید ادا کی گئی. کوارٹر میں شہداء کے خاندانوں کے لیے بڑے کھانے کا اہتمام کیا گیا. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز حسن رضا خان سمیت تمام سینئر پولیس افسران نے شہداء کی فیملیز کے ساتھ عید منائی اور شہداء کی فیملیز کو گارڈ آف آنر پیش کیا. شہداء کی فیملیز نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. تقریب میں شہداء کے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. پولیس افسران کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس کسی لمحے اپنے شہداء کی قربانیوں کو نہیں بھولی. دفاع وطن کے لیے شہادت پانے والے فرنٹیئر کو بلوچستان کے عظیم شہداء اور رفعت و عظمت کا پیکر ہیں. عید کے تہوار پر شہداء کے اہل خانہ ایثار و قربانی کا جذبہ لیے اپنے پیاروں کی شہادت پہ نازاں ہیں. اسی حوالے سے کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی رپورٹ. ملک اور قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء نے سرزمین وطن کی ناموز کو دوام بخشا ہے. قیام پاکستان سے استحکام پاکستان کے لیے دفاع وطن کے عظیم سپوتوں نے بدامنی اور دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا. انہی عظیم قربانیوں میں ایک نام ضلع جعفر آباد تحصیل اوستا محمد سے تعلق رکھنے والے فرزند بلوچستان صوبیدار شہید میر حسن کا بھی ہے.
جن کے معصوم بچوں کی نگاہیں عید کی خوشیوں میں اپنے والد کی منتظر رہتی ہیں۔ ابھی عید کی شاپنگ ہم لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن محسوس اس دن کا ہو رہا ہے جس دن وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے میرے شوہر کو شہادت کا رتبہ دیا ہوا ہے، اس بات پر میں فخر محسوس کرتی ہوں۔ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے صوبیدار شہید میر حسن شفیق باپ ہونے کے ساتھ ساتھ فرمانبردار بیٹے بھی تھے۔ میں اپنے ابو پہ فخر کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی۔ اب مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے، آئی مس یو بابا۔ میرے بابا مجھے بہت یاد آتے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے صوبیدار شہید میر حسن کے اہل خانہ کے بلند حوصلے پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ صوبیدار شہید میر حسن نے دفاع وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج پوری پاکستانی قوم اپنے عظیم شہداء کو سلام پیش کر رہی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر میٹھے ذائقوں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اوکاڑا میں میٹھے ذائقوں سے عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے کیک اور مٹھائیوں کی خریداری عروج پر ہے۔ ہمارے نمائندے محمد اشرف اس وقت اوکاڑا میں ایک مٹھائی کی دکان پر موجود ہیں، ان سے ذرا تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ عید کے پرمسرت موقع پر اوکاڑا میں مٹھائی کی فروخت کے چھوٹے بڑے مراکز اور بیکریوں پر عید کے لیے خصوصی طور پر تیار کی جانے والی طرح طرح کی مٹھائیوں کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے چاند رات سے ہی کیک اور مٹھائیوں کی خریداری شروع کر دی تھی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید کے لیے آرڈر پر خصوصی کیک بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ مٹھائیوں کی سیل زیادہ، رسگلے، برفی، گلاب جامن کی سیل، اور ہمارے پاس کسٹمروں کا چاند رات سے ہی رش زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگ برفیاں، مٹھائی اور گلاب جامن اور رسگلے ہم سے ڈیمانڈ کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ عید کا دن ہے جی، مہمانوں کی آمد ہے جی، اس لیے فروٹ کیک اور مٹھائی وغیرہ لے کر جا رہے ہیں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے۔ میٹھی عید ہے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے میں مٹھائی اور فروٹ کیک لیے ہیں میں نے۔ مجھے فروٹ کیک بہت پسند ہے اور آج عید کا دن ہے، میں اور میرا چھوٹا بھائی یہاں سے فروٹ کیک خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع ہمارا ایک جو ہے وہ روایت ہے ہماری، اس وجہ سے مطلب یہ میں نے کیک لیا ہے مہمانوں کی خدمت کے لیے۔ عید کی خوشیوں میں خاندان کے تمام افراد کو شریک کرنے کے لیے مٹھائی سے پرہیز کرنے والے افراد کے لیے خصوصی طور پر شوگر فری مٹھائیاں خریدی جا رہی ہیں۔ مٹھائی کی دکانوں پر خریداروں کا رش جو چاند رات کو شروع ہوا تھا عید کے تینوں دنوں تک جاری رہے گا۔ محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اوکاڑا۔ بہت شکریہ اشرف، ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی صوبائی صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2017-18 میں ملک سیاسی اور معاشی ترقی کی طرف گامزن تھا، اس سفر کو نواز شریف کی حکومت کو گرا کر روک دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا طرز عمل جمہوری نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم بعد از دوپہر خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوار میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ شہید بے نظیر آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، پرڈیدن میں بھی 43، سکرنڈ اور رحیم یار خان 42، جبکہ موہجہ داڑو میں بھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ قومی مینز اور ویمنز کرکٹرز نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ عید کی بھرپور خوشیاں منائیں اور عید کی خوشیوں میں ضرورت مندوں کو بھی شامل کریں۔
मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक और इस ईद को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। इस ईद के दिन पे अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशियां लाजमी शेयर कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस छोटी ईद को, मीठी ईद को खुशियों से मनाएं। मेरी तरफ से और पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ से आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से और पाकिस्तान की टीम की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक हो। इस ईद में अपनों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखें। पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सन क्रिकेट टीम का पार्ट हूँ। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को मीठी ईद मुबारक। मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ से सब आल मुसलमानों को ईद मुबारक। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम लोग जो पाकिस्तान के बाहर ईद मना रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम का ऐलान पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हुई है। उस्मान खान और इरफान खान नियाजी पहली मरतबा टीम का हिस्सा बने हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं किया गया। सिलेक्शन कमेटी ने 5 रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान किया, जिनमें हसीबुल्ला, मोहम्मद अली, साहिबजादा फरहान, आगा सलमान और वसीम जूनियर शामिल हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की टी20 सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 18 अप्रैल को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी खवातीन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ऑलराउंडर निदा डार स्क्वाड की क़यादत करेंगी। वनडे सीरीज के लिए विकेट कीपर बैटर सिद्रा नवाज की वापसी हुई है, जबकि टी20 सीरीज में आयशा जफर, गुलफिरोजा, रामीन शमीम और तूबा हसन की स्क्वाड में वापसी हुई है। कार हादसे में जख्मी होने वाली लेग स्पिनर गुलाम फातिमा को आराम दिया गया है, जबकि बिस्मा मारूफ अगले हफ्ते फिटनेस टेस्ट देंगी, जिसके बाद उनके इंतखाब का फैसला किया जाएगा। 3 वनडे मैचेस 18 से 23 अप्रैल तक खेले जाएंगे, जबकि 5 टी20 मैचेस का इनेकाद 26 अप्रैल से 3 मई तक होगा। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच मोंटी कार्लो मास्टर्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव की भी तीसरे मरहले में रसाई। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मनोर, पोलैंड की ह्यूबर्ट हुर्किच और सर्बिया के म्योमर कैकमानोविच दूसरे मरहले में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। फ्रांस में खेले जा रहे इवेंट के दूसरे राउंड के मैच में नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सैफलिन को सेट सेट्स में शिकस्त दी। जोकोविच ने सैफलिन को 6-1 और 6-2 से मात दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन ऑफनर को सेट सेट्स में 6-3 और 6-4 से मात देकर तीसरे मरहले में रसाई हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मनोर ने यूनान के स्टैन वावरिंका को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। डी मनोर ने स्टैन वावरिंका के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-0 से कामयाबी समेटी। पोलैंड की ह्यूबर्ट हुर्किच ने बर्तानिया के जैक ड्रैपर और सर्बिया के म्योमर कैकमानोविच ने इटली के मैथ्यू बर्टीनी को जेर किया। आलमी नंबर 3 स्पेन के कार्लोस अल्काराज इंजरी के बायस मोंटी कार्लो मास्टर्स से दस्तबरदार हो गए हैं। हस्पानवी खिलाड़ी को दूसरे राउंड के मैच में कनाडा के फेलिक्स ओयो-इलियासम के मद्दे मुकाबिल होना था, ताहम अल्काराज बाजू की इंजरी की वजह से मैच से दस्तबरदार हो गए। उनकी जगह इटली के लोरेंजो सोनिगो लकी लूजर के तौर पर इवेंट में हिस्सा लेंगे। सोनिगो दूसरे क्वालिफाइंग राउंड में स्पेन के रॉबर्टो बोटिस्टा अगट से हार गए थे। उन्हें लकी लूजर के तौर पर दूसरा मौका मिला है। सोनिगो दूसरे राउंड में फेलिक्स ओयो-इलियासम से टकराएंगे। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के दरमियान चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल का पहला मरहला 3-3 गोल से बराबर रहा। आर्सेनल और बायरन म्यूनिख के दरमियान मुकाबला भी बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। मैड्रिड में खेले गए क्वार्टर फाइनल की पहली लेग के मैच में मैनचेस्टर सिटी की टीम का पलड़ा भारी रहा और खेल के 62% हिस्से तक फुटबॉल सिटी के खिलाड़ियों के कब्जे में रही। मैनचेस्टर सिटी की जानिब से बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोडन और जोस्को गार्डियोल ने एक एक गोल किया। रियल मैड्रिड की तरफ से रॉड्रिगो और फेडरिको वल्वेर्दे एक एक मरतबा फुटबॉल को जाल की राह दिखाने में कामयाब रहे, जबकि एक गोल सिटी के रेवन डियाज ने तोहफे में दिया। लंदन में आर्सेनल और बायरन म्यूनिख के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। 12वें मिनट में आर्सेनल के बुकायो साका ने गोल करके अपनी टीम को बढ़ती दिलाई। 18वें मिनट में बायरन म्यूनिख के सर्ज नाबरी ने मुकाबला बराबर कर दिया। 32वें मिनट में हैरी केन ने गोल करके बायरन को 2-1 की सबकत दिलाई।
76वें मिनट में आर्सेनल के लियोनार्ड ने फुटबॉल को जाल की राह दिखाकर मुकाबला बराबर कर दिया, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रहा। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में बेसबॉल लेजेंड हांक एर्विन के एजाज में बेसबॉल नुमाइश का आगाज हो गया है। अटलांटा हिस्ट्री म्यूजियम में अटलांटा ब्रीव्स और बेसबॉल हॉल ऑफ फेम ने हांक एर्विन की नुमाइश की नकाब कुशाई की। तकरीब में बेसबॉल लेजेंड की बेवा और अफराद खाना के अलावा दर्जनों अफराद ने शिरकत की। नुमाइश हांक एर्विन की 1974 में तारीखी कामयाबी की याद में मनाई जा रही है। एर्विन ने 8 अप्रैल 1974 को 715वां होम रन हासिल करके बेब रूथ का रिकॉर्ड तोड़ा था। बेसबॉल नुमाइश सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।